তিস্তর পঞ্চায়েতনি চংবারিনো কিতিঙ্গৈ 47 আমবাসা বিধানসভা আচক থাইনি বিসিংগব তিপ্রামো থারক বিজেপি নো কাरै সাইসুংনো বাতাইনানি ডিসিশন নালাইমানি 47 আমবাসা তিপ্রামো থারক আমতিखेनो আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতি ও কাইথাম আচক থায়ক ক্যান্ডিডেট রিমানি তিপ্রামো थाते फाइनल सालनि चंबारिनो कितिंगै बाहाय एक्टिविटीज ते बाहाय तांबुतां रक उंगनो ते बाहाय के आवाइमुं खाइजागनो ते ककपिर जागनो अमरगनो तुयै तिनि खुलाइनि गन्डाछरा कम्युनिटी हल काइसा नांकुकमानि ककचाबलाइ मुंगो आचक लाइखा तिनि 47 আমবাসা তিপ্রামো थारक 47 আমবাসা তিপ্রাमो थानि ब्लक कमिटिनि आचक रेमलाल मलसमनि तुइदुल मंगबाय আমতিखेनो तिनि बेलाइनो दाम चिरमै कक चाबलाइ मुंनि बिसिंतै पाइथागो कक नथुमनाय रबाय कक साना थांगै लेमलाल मलसम सावै खनारिखा जों আমবাসা पञ्चायत समितिओ काइथाम कैंडिडेट दिखाते जीपीओ 7तानि बिसिंगो 3टा आजक थायो कैंडिडेट रिमानि अबजत गप्लाय ओंबायनायते बंनि बागै फाइनाय तांसालनि सिमि ककपिर मुं तेखे कक आवाइ मुंनि बागै नखरनाय तिप्रामो था हिनै तिनि सावै खनारिखा ककमा थुमनाय रंनि बिसिंतै अबनि लगी बतेबो स्राय सानानै चाइतो खा 47 আমবাসা आजक थाइनि बिसिंगो कलायनाय सालेमा आरडी ब्लकबो बर कैंडिडेट दिखा पञ्चायत समितिओबो काइसा कैंडिडेट दिखाते जीपी रगबो कैंडिडेट दिखा अमरकनि बागैबो खोना काइसा नांकुकमानि ककचाबलाइ मुं ओंनाय सालेमा आरडी ब्लकनि बिसिंगो दाबबारि आमचायो पुरानो चिनी तापुक मेडियानो बेले खन हामबाय 27 तारिख शनिवार जुलाई 2024 तिनी पुरानो चिनी तापुक मेडियानो बेले खन हामबाय 27 तारिख शनिवार जुलाई 2024 तिनी चिनी 47 আমবাসা ब्लक कमिटी तिप्रामो था बाय लुआजिजाक काइसा ग्राम पंचायत इलेक्शन बा निर्वाचन तुयै जों तिनी उलाई गन्टासरा कम्युनिटी हल चिनी कैंडिडेट रकबाय पंचायत समिति नि कैंडिडेट ग्राम पंचायत नि कैंडिडेट ताई चिनी तिप्रामो थानि वारियर्स YTF TW रकबाय बसकांगनि जे चंमारिनो तुयै जों तिनी अर हल कक साबलाइखा मेन चिनी नाहारमुं मनो चिनी श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन जे चिनी जत तिप्रासा नान तिप्रासा ओ त्रिपुरा ओ तंगनाय रक ग्राम पंचायत नि थेके शुरू खायै विलेज कमिटी एडीसी विधानसभा जत जागावनो बुइनि उकुलोगो उंसलुजाक जे बुइ हाय चा कथक मासाया बुइ हाय काहाम चुमुं मासुमिया तुई काहाम मानिंगिया फेरां काहाम माइया अभाय विभिन्न दिक दिया असुविधानि बगै चिनी श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन जो त्रिपुरा तंगनाय जत्तनि बगै ब वानसुक मानि बिसिंतैनो जे ग्राम पंचायत देबो हाय न हाय ओ 47 আমবাসা ग्राम पंचायत चिनी और 7टा दङ 7टा बिसिङो जों त्रिपुरा मथा एलन साइचुं जों उत्तर नालिसरा ग्राम पंचायत तै पूर्व नालिसरा ग्राम पंचायत तै पश्चिम लालसुरी ग्राम पंचायत जों त्रिपुरा मथानि ओंगै बतायनानि बगै जों कैंडिडेट सेटिं खायबायखा आबरनो जितिरिनि बगै समबारनि सिमि डोर टू डोर नक नक जों प्रचार खायनाय कैंपिंग खायनाय आउन बगैनो तिनी अर चिनी पंचायत समितिनि चिनी कैंडिडेट सुमा दास और उपस्थित तै और उत्तम कुमार मल तै चिनी सुरेश देव बर्मा तै विजयलाल दास तै गोबां मानसिनि कैंडिडेट रक्तंखौ तिनी और फाइमानजाक फाइमेया कारण ति ताबुक माइ बर्मानि समय आनबय जत फाइमेया जे फाइनाय रकबाय जों ककसाबलाइखा जों दर टू दर कैंपिंग खायै जों ओ 2टा पंचायत तिप्रामो था ग्राम पंचायत नामनाय बो निश्चित जों साइमानो ओ আমবাসা एलेकाओ जे ग्राम पंचायत तंगनाय चिनी ताखु बांगाली रकबो बेलायखेनो खासराङै महाराष्ट्र हामजागै महाराष्ट्र स्ट्रेटेजी बनि जत किसु वानसुकमुं आबो बेलायखेनो चाजागो आउन बगै ग्रामनि जारा भोटार जारा कसं लुकुरकबो बरक डिसाइड खायनाखा ना उत्तर पूर्व नालिसरा ग्राम पंचायत न त्रिपुरा मथानिनो ग्राम पंचायत नि प्रधान मेम्बार्स नामनाय हिनै बरक अलरेडी डिसाइड खायका आबहाय खैनो नेने उत्तर नालिसराबो जत जनगण ताबुक रेडी त्रिपुरा मथाना भोटनि बगै मात्र समय अपेक्षा आबनि कारिबो चिनी 47 আমবাসা कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक आयां सालेमा ब्लक अंतर्गत दाबबारि ग्राम पंचायत दङ आरोबो 8 जन जों प्रार्थी रिमांखा काइसा पंचायत समिति टोटल 9 जन
aborok bo nichit o dabbari ponjet bo jini Tripura mothani yago phainai aboni tuibo khana 3 ta meeting tongo chung dabbari o thangnai aboni pore aro bo chung surwat khaisinai door to door camping jonogon bai chung malai lai jotto jagon haboi Tripura mothano jitirin bagai borok ready ongjak abono rugaino chung Maharashtra ni warrior ngai jotto jagaono thangai Maharashtra ni kokthai pirei o gram panchayat no jini Tripura motha ni panchayat namnai hinai asa bisas nargaino jini o meeting o jotto kok chaplai bisingti ni player ongka chung 100% o gram panchayat chung jitinai Tripura mothani gram panchayat namnai acha nong je o je tawuk je chongbari ni kokpir mong nai oja kono state level ni netai ba nong kono জনপ্রতিনিধি ফাইনা যা chung 47 ambasa Tripura motha block committee bai kisa decision naka asuk kebang macung o netarong no oro daya karon joto jagaono tabu gram panchayat election sini high level netarok joto jagaono besto haiphono chung wansukjak kisu kisu sini wansa belo sabono tui kok sarinani tei sabono tukhangkai a parao borono kaham khai bujogai mannai o neta chung chongoi nakha somoy mode chung borono over phone bai sawoi borono tupnani chung saitokjak ba borok bo phainai ambasa local MLA nong prochar to tong ambasa MLA bai bo contact ongjak chini kormiro chini ambasa 47 ni MLA borom gonang Chitto babu bo niji sajak je gram panchayat je puro meeting ongnai street corner ba bibinno apro khobori di ang nichoi phainai hinai pogrija chung asa khayo chini 47 MLA bo 100% Tripura mothani ungai gram panchayat prochar nokhornai abo nichit প্রথমত ধন্যবাদ সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে আমরা কোলাই গন্ডা ছড়াতে আম্বাসা 47 যে ব্লক কমিটির তরফ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আমরা সংগঠিত করি মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসন্ন যে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমরা কিভাবে যোগযুক্ত করব কিভাবে আমরা জয়ী হব সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের গ্রাউন্ড রিপোর্ট কীরকম কী আসে বিষয় আমরা কোথায় কীভাবে আমরা স্ট্র্যাটেজি নেব কীভাবে আমরা প্রচারে নামবো এগুলো নিয়ে আলোচনা হয় তো আমরা খুব আশাবাদী আমরা যে ওয়ার্ডে আমরা প্রার্থী দিয়েছি সেখান থেকে আমরা আমাদের প্রার্থীদেরকে জয়ী করে আনতে পারবো আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে আমাদের মহারাজার আশীর্বাদে এবং আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা রুট লেভেলে গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেল মানুষদেরকে যাতে আমরা উন্নতির মুখ দেখাতে পারি উন্নতির ছোঁয়া দিতে পারি সেটাই আমার মূল উদ্দেশ্য আমরা আমাদের যে মহারাজা আদর্শ আজকে ত্রিপুরা মথা TTADCর প্রশাসন চালাচ্ছে প্রায় 4 বছর চলছে যে আর্থিক যে সংকুলতা আর্থিক যেভাবে আমরা সাহায্য পাচ্ছি না রাজ্য সরকার বলুন আর কেন্দ্র সরকার বলুন সেখান থেকে তা সত্ত্বেও যে আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে যে এডিসি এলাকাগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে বেকারের জন্য যারা সরকারি চাকরির জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য যেভাবে ত্রিপুরা মথা কাজ করছে মহারাজার নেতৃত্বে সেরকম উন্নতি সেরকম প্রচেষ্টা আমরাও গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা করিয়ে দেখাতে চাই কারণ এটা হচ্ছে প্রথম যে একটা আঞ্চলিক দল যে একটা জেলা এলাকাতে গ্রাম পঞ্চায়েতে ফাইট করছে আর সেখান থেকে উঠে আমরা দেখাতে চাই যে একটা আঞ্চলিক দলও পারে যে সঠিক উন্নতি ঘটানো মানুষের জন্য তো এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা এবং আগামী সোমবার থেকে আমরা আমাদের প্রচার শুরু হয়ে যাবে আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চলবেই পাশাপাশি ঘরোয়া সভাও হবে এবং আমরা আমাদের নেতৃত্ব যারা আছেন লোকাল লেভেলে তাদের সাথে নিয়ে আমরা আলোচনার মাধ্যমে আমরা অগ্রসর হব ধন্যবাদ